आज आमर द पीके शो यूट्यूब चैनल रे आपण मानक स्वागत करुछि। आज मो सहित अछंती आमर श्रीयुक्त भवेंद्र पंडा ओडिशा राज्यर भारतीय जनता पार्टी उपसभापति भाव में वर्तमान से अवस्थित अछंती। तांको सहित आज आमर साक्षात्कार हो। श्रीयुक्त भवेंद्र पंडा नमस्कार। नमस्कार। भवेंद्र दा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर जड़े कार्यकर्ता आज आपण ओडिशा भारतीय जनता पार्टी उपसभापति पदे अवस्थापित होती एवं आपण ये यात्राटा रही यात्रा विषय आमको टिके किसी शुणा। मोर सौभाग्य जे मु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर जड़े स्वयंसेवक एवं प्रचारक मध्य थी एवं भारतीय जनता पार्टी राज्य उपसभापति अच्छी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर लक्ष्य हूँ ये जो देश अच्छी भारत माता ताकू सर्वांगीन विकास करवा माने सुख समृद्धिशाली राष्ट्र रूपे निर्माण करवा परम वैभव शिखर रे पहुँचेवा यहीटा हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक लक्ष्य एवं से लक्ष्य हूँ भारतीय जनता पार्टी जहाँकि आम प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। तो राष्ट्रीय स्वयं संघर भारतीय जनता पार्टी यात्रा रे एटा हूँ जे मु से माने भारत मातार सेवा करुची एई भावना रे मु संघर भी काम करुछली एवं भारतीय जनता पार्टी मध्ये काम करुछी। विभिन्न समय रे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर आपण विभिन्न पदपदवी अवस्थापित होइचंती से विषय रे टिके आपण किछि कहिबे। मु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर प्रचारक थी। आमर प्रथम रे संबलपुर जिला प्रचारक सुंदरगढ़ जिला प्रचारक विद्यार्थी परिषद मु 87-89 2 वर्ष माने बणे टू बलांगीर पर्यंत संगठन मंत्री थी। तार संघरू फेरिला परे मते बजरंग दल कलाहांडी जिलार दायित्व दिगला। तापर मु भारतीय जनता पार्टी काम 91 करुछि। मते प्रथम रे दिगला जे कलाहांडी बीजेपी युव मोर्चार जिला सभापति। तापर मु हेली बीजेपी जिलार साधारण संपादक बहुत वर्ष रही साधारण संपादक। तापर बीजेपी जिलार उपसभापति हेली। तापर मु जिला सभापति हेली बीजेपी राज्य कार्यालय सदस्य बहुत वर्ष रही। राष्ट्रीय परिषद सदस्य मध्य बहुत वर्ष रही। तापरे वर्तमान जो दायित्व दि जाइए भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश राज्य उपसभापति भाव में मते वर्तमान दायित्व दि जाउछि से काम बीजेपी करुछि। बहुत भल लगे दादा। हेले आपण आपण यात्राटा एकदम ग्रासरूट लेवल स्टार्ट होइछि एवं धीरे 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 आपण जो चढ़िबा कथा से भाव में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी उपसभापति पदे आज आसन अच्छा। तो दादा आपणकर ये जो राजनीति प्रति आप आकर्षणटा केमती आसला? आपण जड़े प्रोफेशनल जड़े वकील जड़े एडवोकेट किंतु एडवोकेट जो राजनीति प्रति आप आकृष्ट कहीं किपर हेले एवं आपणकर उद्देश्य कौन थी राजनीति आसवा? नहीं प्रकृति में देखा गले प्रथम तो राजनीति कर मोर इच्छा नथिला किंतु मु देखिली जे भारतीय जनता पार्टी रो विचार आउ राष्ट्रीय स्वयंसेवक विचार पूरा समान माने से भी चाहूँ भारत माता को आगु ना बीजेपी भी चाहूँ भारत माता को आगु ना तेणुक मु भाविली जे भारतीय जनता पार्टी एटा हूँ मो गोटे प्रॉपर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जार माध्यम मु किसी भारत मातार सेवा कर माने लोक को सेवा कर से भारतीय जनता पार्टी जोग देकर काम कर शुणा जाए जे दीर्घ 40 वर्ष धरी भारतीय जनता पार्टी को बंचे रखिबारे आपणकर अक्लांत परिश्रम रही। कलाहांडी जनमानस से कथा को जानती से बाबद आप किसी कहे। मु मोर माने जेतेबेले मु भारतीय जनता पार्टी काम करे तो से समय मत आनंद लगे। मु सब भावे जे भारतीय जनता पार्टी काम कर किसी देश काम कर माने देश माने आप दिल्ली नुह
ଦେଶ ମାନେ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଦେଶ ମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମାଟି ତାର କାମ ବି ଦେଶ କାମ। ତେଣୁକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାମ ଯେତେବେଳେ ବି କରେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଆଉ ବୁଥ୍ ସ୍ତର ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ମନରେ ଆସେ ଯେ ମୁଁ ଦେଶର କାମ କରୁଛି, ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରେ ଏ କାମ। ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାରଟା କିପରି ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ମାନେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆସୁଛି ମୋ ଉପରେ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଯେତିକି ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ। ତ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଅଛି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କାମ କରୁଛି, ଯେହେତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୋ ଜିଲ୍ଲା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦଳ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଉଛି, ଯଦି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବର୍ଗ ହେଲା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବର୍ଗରେ ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭାରୀ ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଲି, ତାପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯାଇଥିଲି, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯାଇଥିଲି, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯାଇଥିଲି, ରାଉରକେଲା ଯାଇଥିଲି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଇଥିଲି। ଏଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ପଠାଇଥିଲା, ସେଇଟା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବର୍ଗ ଦେଲି। ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇବ ମାନେ ସଂଗଠନ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମାନେ ଏଇ କାମ କରିବାରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଠାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜନଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ବେଶ ଆଦୃତ ହେଇଛି। ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ଆସିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ କେମିତି କାମଟା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଆସିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଜନଶୁଣାଣି ଗୋଟେ ସହଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଖୋଲିବା କଥା। ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ସାଂସଦ ମହୋଦୟା ମାଳବିକା ଦେବୀ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ସେ ବି ଜନଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀମାନ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ଜନଶୁଣାଣି ସେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏମ୍ପି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଟୋଟାଲ କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲା ପରେ ବିଧାୟକ ଧର୍ମଗଡ଼ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ପଡ଼ୋଶୀ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହଉ, ପାରିବାରିକ ହଉ, ଅଞ୍ଚଳର ବି ବିକାଶ ହଉ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସ, ଏଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ତୁମର ଦାବିପତ୍ର ଦିଅ ଏବଂ ସେଇଟାର ସମାଧାନ ଆମେ ସ୍ପଟରେ ବି କରୁଛୁ ସମାଧାନ, ଯେଉଁଟାକି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କି ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଭଳିକି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ସମସ୍ୟାଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମାଧାନ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ପୁରା ସ୍ପଟରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କାମଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ଆମେ 15 ଦିନକୁ ଥରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସବୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସେ ବି ଭଲ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ବହୁତ ଭଲରେ ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ କଲେ। ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସହଯୋଗ କରିବି। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଏମ୍ପିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ଆମେ ଏମ୍ପିକୁ ବି ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମ ଏମ୍ପିକୁ ନ ପାଇଲେ ଆମ ପାଖରେ ଏମ୍ପିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଯଦି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ପିକୁ ଭେଟିଟ୍ କରୁଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ଆମେ ଭେଟିଟ୍ କରୁଛୁ, ଆକୁ ବି କରିବୁ। ତା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟା ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟବର ଏମ୍ପି, ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର
विभिन्न निर्वाचन मंडल जो लड़े विगत दिन लड़े से अंचल नेता तो से सहयोग नौची कहूँ देख भाई लांजीगढ़ निर्वाचन मंडल एग्जांपल ये व्यक्ति आई यहाँ समस्या होती तुम टे समाधान कर रेस्पन्स कर हाँ दादा आम काम करदेमु तो से दृष्टिकोण समस्त गोटे बहुत बड़ नेतृमंडली आम जिला सभापति अच्छा सम्माननीय जुगल किशोर पौड़ महोदय पाखे जो कम द्वारा हो पार फोन कर कर दियो से तेणुक गोटे मिलित उद्यम जनशुणाणी प्रकोष्ठ चली समस्ते आसुच्च कलाहांडी जिला जिला आप जिला बाहर जोटा जिला बाहर देख एमती किसी कम अच्छी जोटा मंत्री मध्यम उपर स्तर आम से एमपी को जिला योजना बोर्ड अध्यक्ष को कलेक्टर जनाऊँ एवं पाखापाखि मास को थरे आमर बैठक हुए भुवनेश्वर में कोर कमिटी बैठक हुए सांगठनिक बैठक हुए कार्यक्रम 4 थर भी जावाक पड़े भुवनेश्वर से समय जो कमटा कलाहांडी विकास जो कम सब आसुची तो से कंसर्न डिपार्टमेंट ए भावतु जे स्वास्थ्य विषय किसी परामर्श आसला कलाहांडी स्वास्थ्य विकास यहीटा ना कथा आम कौन करूँ स्वास्थ्य मंत्री साक्षात करूँ शिक्षा किसी परामर्श दौरान शिक्षा कलाहांडी जिले में कथा आम शिक्षा मंत्री बोलूँ तेणुक कंसर्न डिपार्टमेंट कंसर्न मंत्री मानू मो टीम नहीं साक्षात करुच्ची कलाहांडी दाबी सब मुझे जनाऊँगी तेणुक ये जो प्रकोष्ठ जनशुणाणी सहयोग प्रकोष्ठ ये तो अभियोग कह कहूँ जनशुणाणी सहयोग प्रकोष्ठ आम सहयोग कर समस्त मिलित नेतृत्व माध्यम आम सहयोग करूँ क्या सहयोग व्यक्ति को सहयोग करूँ क्या सहयोग परिवार को सहयोग करूँ समाज को सहयोग करूँ तो समग्र जिलावासी को सहयोग करूँ एवं विभिन्न क्षेत्र में आप शिक्षा गोटे क्षेत्र हो स्वास्थ्य गोटे क्षेत्र हो गमनागमन गोटे क्षेत्र हो कृषि गोटे क्षेत्र हो जलसेचन गोटे क्षेत्र से जो पर्यटन केन्द्र सब सेटा गोटे क्षेत्र हो सब क्षेत्र कलाहांडी केमी विकास वर्ग वर्ग बोले युव वर्ग महिला वर्ग कृषक वर्ग एवं जो गरीब अच्छा ये 4टी वर्गर केमी माने डेभलपमेंट हो विकास हो से सब ता सहित कला संस्कृति साहित्य यार विकास हवा कथा तेणुक आम कौन करुचु जी बुद्धिजीवी आम जिते 7 दिन को 2 दिन गोटे है मंगलवार आ गए शुक्रवार ये 2 दिन रखुचु ता पूर्व आम सोशल मीडिया रे आम हाईलाइट करुचु निमंत्रण करुचु सब वर्ग को बुद्धिजीवी मान आसतु परामर्श दियो जे आम कलाहांडी जिला को केमी विकसित कर समस्त आसुच्च तो यही माध्यम जनशुणाणी सहयोग प्रकोष्ठ द्वारा भल माने रेस्पन्स भल आपको भल हो यहाँ मुझे अनुभव कर बहुत सुंदर दादा आप उत्तरटा मत बहुत भल लगे ए प्रथमतः आपणकर जो सांगठनिक पारदर्शिता सूचना मिली द्वितीयतः समस्त सहित जो आप जो समन्वय रक्षा कर चली ये आम सांसद कहतु कि एमएलए कहतु कि आम कलाहांडी प्रेसिडेंट कहतु समस्त सहित आप गोटे समन्वय रक्षा कर चलती से गोटे आज राजनीति में विरल कहीं आज गोटे कंपटीशन चलती कि आप कंपटीशन ना आप समाज सेवा सम पदत्वम सम गच्छध्वम यही भावधारा चलती सेटा हूँ आपणकर गोटे सब महत्वपूर्ण आपणकर विषयटा बहुत जिते जो दिन यहाँ उद्घाटन आमर जनशुणाणी सहयोग प्रकोष्ठ उद्घाटन है से सब समस्त आई पूरा संगठन जिला बीजेपी जिला सभापति समस्त जिला टीम आई बहुत बुद्धिजीवी आई सामने कराइला मुझे जगह मोर भाषण कर कहली आज भी कहूँ आपंकर यूट्यूब चैनल माध्यम जे मते वर्तमान 66 तेणुक से सभार भी कही
ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ମୋତେ ଆଉ କୌଣସି ହେବାର ନାହିଁ, ନା MP ହେବାର ନାହିଁ, ନା MLA ହେବାର ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଦପଦବୀ ଆଉ ହେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃମଣ୍ଡଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଉପସ୍ଥ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ସଦ୍ବିନିଯୋଗରେ ମୁଁ କେବଳ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି କଳାହାଣ୍ଡିରେ କେମିତି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାରଣ ଜୀବନଟା ପାଣି ଫୁଟକା ଭଳିଆ, ଆଜି ଜୀବନ ଅଛି କାଲି ଥିବ କି ନଥିବ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ଆମେ ପାଇଛୁ, ଭଗବାନ ଜୀବନଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କିଛି କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ନିଜର ଗୋଟେ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ମୋର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, এইটা হচ্ছে মোর লক্ষ্য। ସେଥିପାଇଁ এই জনশুଣାଣି প্রকোষ্ঠ সহযোগ প্রকোষ্ঠ এটা আরম্ভ করা হয়েছে। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯଦିଓ ଆପଣ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଉପସଭାପତି ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, କଳାହାଣ୍ଡିର କେଉଁ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ राज्य सरकार पाखे रक्षा विचार कर देखु मुख्य हूँ कलाहांडी आगू बढ़ सेमती ओडिशा मु तो बीजेपी राज्य उपसभापति अच्छी राज्य कथा भी मुझे समग्र राज्य आगू बढ़ कलाहांडी जिला भी आगू बढ़ तो प्रत्येक जिनसर तो आवश्यकता अच्छी कि आप देखु प्रथम कथा है ओडिशा रे आ से कलाहांडी जिले में पर्यटन केन्द्र भरपूर भरपूर ओडिशा बाहर को आप जी कौन से तीर्थ करने कि पर्यटन बुलाया विभिन्न जगह को जी गोटे कथा देखिए जी पर्यटन केन्द्र थी पूरा डेभलप कर जार माध्यम पर्यटक मानकर बहुत भीड़ से जगह होशारे आमर तीर्थ क्षेत्र सुश्री धाम जगन्नाथ पुरी श्री क्षेत्र से भिड़ हो कोणार्क भिड़ हो भिड़ हो किंतु आमर बहुत तीर्थ क्षेत्र अच्छी बहुत पर्यटन केन्द्र अच्छी आम सरकार जिते डबल इंजन सरकार आसला से यही सब तीर्थ क्षेत्र हो पर्यटन केन्द्र सब हो डेभलप करने चाहूँगी एवं केंद्र सरकार से जन पर्याप्त परिमाण में पैसा आसबार संभावना अच्छी किंतु आम जो न जन आम गुरुत्वपूर्ण दायित्व थिबा एवं सरकार को जड़ेबा नहीं जे आम अंचल ये सब पर्यटन केन्द्र अच्छी ये सब तीर्थ क्षेत्र अच्छी ये सब ऐतिहासिक माने स्थान सब अच्छी सरकार डेभलप आम गुरु दायित्व अच्छी ये सब सरकार को जड़ेबा एवं मुझे जाऊँगी भुवनेश्वर से जगह संपृक्त मंत्री मान साक्षात करुच्ची एवं परामर्श दूसरी यहीटा सब अच्छी यार विकास हो भावुँ निश्चित भाव में ओडिशा पर्यटन बहुत विकास हो कलाहांडी वर्ष वर्ष धरी भावतु यही पर्यटन क्षेत्र में कलाहांडी पूरा पूरा पक्ष अच्छे जो मैंने विगत दिन सरकार थे वर्ष वर्ष से शासन करुले किंतु पर्यटन कहीं चिंता कर पर्यटन केन्द्र कलाहांडी जदि चिंता कर माने करा जाए कलाहांडी बहुत आगे बढ़ खाली कौन ओडिशा एवं पर्यंत आम जो फुरली झरण अच्छी ये आम डुगरी चंचरा अच्छी आम छत्तीसगढ़ रावण द्वार अच्छी तेणुक कलाहांडी पर्यटन केन्द्र को जब आम डेभलप कर डेभलप हम भी जेहतु आम सरकार अच्छी पाख पड़ोशी आम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश पश्चिम बंग ये सब राज्य आसवे धीरे धीरे समग्र प्रदेश लोक कलाहांडी को आसवे बहुत रेवेन्यू बढ़ कि नहीं कलाहांडी ना सुना भल कि पर्यटन केन्द्र को
ମୋ ହୃଦୟରେ ତାର ବିକାଶ ନମ୍ବର 1 ଦେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ସାଇଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁହାରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଖଣି ସବୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି, ଖଣିରେ ଭରପୁର ହେଉଛି। ତ ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ବିଗତ ଦିନର ସରକାର ମାନେ କରୁନଥିଲେ। ଖଣିକୁ ଖାଲି ବିକି ଦେଲେ ତାର ସବିନିଯୋଗ କରୁଛି, ଖାଲି ବିକି ଦଉଥିଲେ ନା ଶାଗ ମାଛ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଖଣିକୁ ବିକ୍ରି କରି କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଖଣି ଅଛି ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ, ଖଣିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଡବଲ ଜିନିଷରେ ଆସିଲା ଯେ ଖଣି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଶିଳ୍ପ, ଖଣି ଜାଗାରେ ଶିଳ୍ପ ହେଲେ ହିଁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି ଆମ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ଖଣି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭରପୁର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ବକ୍ସାଇଟ, ଲୁହା, ଆପଣ ସୁନା ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ସୁନା ଖଣି ବହୁତ ବାହାରିଲାଣି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ସୁନା ବାହାରିବ। ଯୋଉ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ସବୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ପଡୁ, ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆମର ଦେବୀ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ତ এইটা হচ্ছে ভবানীপাটনা হচ্ছে মাণিক্যপুরী, মাণিক্য মানে মানে পুরো ভ্যালুয়েবল স্টোর, মাণিক্যରୁ ମାଣିକ୍ୟପୁରୀ। ତେଣୁକରି ଭବାନୀପାଟଣା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ସବୁ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ବକ୍ସାଇଟ ପୁରା ଭରପୁର ବକ୍ସାଇଟ ଅଛି, ବେଦାନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବକ୍ସାଇଟ ବାହାରିବ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଳି ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଖଣି ଭରପୁର ଅଛି, ତାର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କରି ଯଦି ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠେ ତାହେଲେ ବେଶୀ ବିକାଶ ହେବ, ଯୁବକମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ମୋ ହୃଦୟ ଅଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ପରେ ପରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆସିବ ଶିକ୍ଷା। ଆମର ଶିକ୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳାହାଣ୍ଡି, ଭବାନୀପାଟଣା ଗୋଟିଏ ଏଜୁକେସନାଲ ହବ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। এই ଜାଗାରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏଇଠି ଅଛି, ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯାହାକି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେଟା ଘୋଷଣା ହେଲା। ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀଙ୍କ ନାଁରେ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସେଟା ଘୋଷଣା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଗ୍ରିକଲଚର କଲେଜ, ପଲିଟେକ୍ନିକ କଲେଜ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜିଏ ଆମର ଏଏନଏମ୍ ଆଉ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ଯେଉଁ କଲେଜ ମାନେ ସବୁ ଭରପୁର ଅଛି। ଆମର ସିବିଏସ୍ଇ ର ଅନେକ କିଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜେସ୍ ସବୁ ଅଭାବ ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ ହବ୍ ସେଟା ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କଳାହାଣ୍ଡି ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିର IAS OS ବହୁତ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଏଇଟା। ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିର ଭଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଔଷଧ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେଇମାନଙ୍କର ନାଁ ଧରୁଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଆମ୍ବ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିର, ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇକରି ଏବଂ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆମ୍ବ ଆମର ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିର। ସେଇଭଳିଆ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆମର କଫି, କଳାହାଣ୍ଡିର କଫି ବି ବହୁତ ଭଲ। କୋରାପୁଟ ପରେ ପରେ ଯଦି କଫି କୋଉଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଲାଗେ। କପା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର କପା କୋଉଠି ହେଉଛି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହେଉଛି, ବହୁତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ତ କପା ହେଉଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଧାନରେ ବରଗଡ଼ ଯଦି ପ୍ରଥମ, କଳାହାଣ୍ଡି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ। ତ ଏସବୁ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଗ୍ରୋ ବେସ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ମାନେ କୃଷିକୁ ନେଇକରି ଶିଳ୍ପ। ଏବେ ଧାନ ହେବ, ଧାନରୁ ଚାଉଳ ବାହାରିବ, ସେ ଚାଉଳରେ କୋଉ ଭଳିଆ ସବୁ ଶିଳ୍ପ ହେଇପାରିବ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ, ବୃହତ ଶିଳ୍ପ। ସେଇଭଳିଆ କପା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଟନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରିବ। ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଭରପୁର ଏଇଠି
ମାଟି ଏମିତି ଅଛି ଆଖୁ ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୁଡ଼ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ ସରଗୁଡ଼ ମାନେ ମସଗୁଲ ସେ ଜାଗାରେ ରସଗୋଲା ବି ଫେଲ ମାରିବ ସରଗୁଡ଼ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ଯୋଉ ବିଗତ ଦିନର ସରକାରରେ ଗୋଟେ ଆଖୁ କଳ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆଖୁ କଳ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଆଖୁ ଚାଷ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଯେ ଆମେ ଯଦି ଆଖୁ ଚାଷ କରିବା ଆଖୁ କଳ ଆମର ଯଦି ଚିନି କଳ ହବ, ଚିନି କଳ ଯଦି ହବ ଆଖୁ ଚାଷ ହବ, ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେବେ ଚାଷୀମାନେ। ଯଦି ଗୋଟେ କଟନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହୁଏ ଆହୁରି ଉତ୍ପାଦନ ହବ, ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ଜିନିଂ ମିଲ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ। ତେଣୁକରି ଡବଲ ସରକାର ସେ ଏଗ୍ରୋ ବେସ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଯତ୍ନଶୀଳ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ମେଗା ଗୋଟେ କଟନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହବ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଚିନି କଳ ହବ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କାଗଜ କଳ ବି ହେଇପାରିବ। ଏଠି ବାଉଁଶର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି କରଡି ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, କରଡି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ, ତାର କରଡି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ କରଡି ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ କରଡିର ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଇଟମ ହଉଛି, କରଡିର ଯୋଉଟାକି ବାଉଁଶ ଭଜା। ତେଣୁ ବାଉଁଶ ଭରପୁର ହେଉଛି, କାଗଜ ମାନେ କଳ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କାଠ ଶିଳ୍ପ ହରିପଦର ଯୋଉ ଅଛି ସେଠି ହାତୀ ଗଣେଶର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ମାନେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ହରିପଦର ମୂର୍ତ୍ତି, ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି, ହାତୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତ ତାକୁ ଆମେ ଡବଲ ସରକାର ଚାହୁଁଛୁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା, ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଉଥରେ ବଢ଼େଇବା। ଯୁବକମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି, ତ ସେଇ ଟ୍ରେନିଂଟା ଯୁବକମାନେ ଅଧିକ କେମିତି ନେଇପାରିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ହାବସପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ହାବସପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କିଛି କାରଣରୁ ବା ବିଗତ ଦିନ ସରକାର ମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଙ୍ଗି ହଉଛି, ଗାମୁଛା ହଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ହେବ। ହାବସପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର ଶାଢ଼ୀ ହେବ। ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସେଇଟା ତାର ସ୍କୋପ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ କଳାହାଣ୍ଡିର ମାର୍କେଟ ପରିବା ପତ୍ର ଆପଣ ସକାଳୁ ଯଦି ଯିବେ ତାଜା ତାଜା ପରିବା ଏଇଠି ପାଇବେ। କାହିଁକି ପାଇବେ? ଯେତିକି ସବୁ ପାଖରେ ପାଖରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣା ପାଖେ ପାଖେ ହଉ, ଧର୍ମଗଡ଼ ପାଖ ଗାଁ ହଉ, ଜୁନାଗଡ଼ର ପାଖ ଗାଁ ହଉ, ଜୟପାଟଣାର ପାଖ ଗାଁ ହଉ, ସେଠି ପରିବା ପତ୍ର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛୁ। ତ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ସ୍କୋପ ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ, ଆମ ଡବଲ ସରକାରର ସହଯୋଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡି ବିକଶିତ ହେବ। କଳାହାଣ୍ଡି ବିକଶିତ ହେଲେ ତ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହେବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହେଲେ ତ ଭାରତ ବିକଶିତ ହେବ। ତେଣୁକରି କଳାହାଣ୍ଡି କେମିତି ବିକଶିତ, ଏଇଟା ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ବିକଶିତ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର ଯେ ନାରା ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବିଗତ ଦିନ ସରକାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କାମ କମ୍ କରୁଥିଲେ, ବାହାବା ବେଶୀ ନଉଥିଲେ। ନେତାମାନେ ଭାଷଣ ଦେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ କରିଦେଲି। ସେଥିରେ କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, କେତେ ଶିଳ୍ପୀ ଲାଗିଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ଜଣେ ମୁଁ କରିଦେଲି ବୋଲି କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ତ ବିଗତ ନେତାମାନେ କଳାହାଣ୍ଡିର ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ତେବେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ହେବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସହଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କରାଯାଇଛି, ସେ ମୋଦୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକରି କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶ ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ହୁଏ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ଆପଣ ଯେ ଏଇ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଯେତିକି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିପାରିବେ, ତେଣୁକରି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। बहुत सुंदर दादा आपणकर जो चिंताधारा एठी आमर जो आज जो दर्शक वृंद आज जो मैंने प्रोग्राम देखुं से निश्चय भाव में बुझीपारे
जे आमर भवेंद्र दादा आम छोट बड़ दादा बोली कहू जेहतु संघर्ष थे जे दीर्घ 40 वर्ष जो अनुभूति अच्छी से अनुभूति सहित से किपर भाव ओतप्रोत जड़ित तृणमूल स्तर से ऊपर को आज उठी से आज कलाहांडीर समस्या को जानी समाधान को जानी एभली जिनस बहुत विरल कहीं अनेक लोग समस्या उपर बात कथा हे किंतु समाधान उपर कहार ना कि दादा आप देखिपारे शुणी पारे बुझीपारे समस्या बाबद जी जानी समाधान बाबद भी से जानी आउ बंधुगण विशेषकर युव समाज जो भाव में निश्चय भाव में दादा शुणिक प्रति अनुप्राणित हे यहाँ मोर हूँ आशा दादा आम जो जेन जेड बोले आज कहते युव समाज प्रति आपणकर कौन से प्रति कौन ये माने ये रही देखु भारत वर्ष रे बेसी संख्या जो अच्छा परसेंटेज युवक मान बेसी संख्या माने पॉपुलेशन रो बहुत बड़ मार्जिन से किंतु आमे सेमानंकु अवहेलित कर भारत स्वाधीनता समय जो माने संग्राम करथिले माने तन मन धन देथिले माने तपस्या बलिदानी हेथिले सेमान को युवक ही होते एबे जो महापुरुष मान कथा चिंता करूँ से सब कौन थे युवक आ से युवक मानकर त्याग तपस्या आ बलिदान भारत स्वाधीनता सुभाष चंद्र बोस से सब युवक थे आप सरदार आजाद सिंह युवक थे शहीद भगत सिंह युवक थे डॉक्टर हेडगेवार युवक थे महात्मा गांधी से समय बिलाती पाठ पढ़ी आसते युवक थे तेणुक हजार हजार युवक मान त्याग तपस्या बलिदान आम स्वाधीनता पाइल तो स्वाधीनता पाइला युवक मान जो सम्मान देवा कथा सेटा हैला नहीं युवक मान राजनीतिक दल माने खाली तांकर पार्टी रो नेतार जिंदाबाद करिवारे व्यवहार करे एवं बाकी जो रेस्ट युवक रहे तांको छोटिया छोटिया चाकरी नियुक्त करते सीमित रही तो युवक केमी आगे बढ़ी पारे युवक शिल्पपति हवा कथा उद्योगी हवा कथा युवक माने कृषि क्षेत्र में से आकु जावा कथा युवक भल प्रोफेसर हवा कथा भल डॉक्टर हवा कथा एवं युवक सोशल वर्कर हवा कथा किंतु युवक मानकु से भलिया प्रेरणा दिया नहीं तो जार फल युवक माने गोटे प्रकार निर्यातित निष्पेषित थिले बोली आमे मानिबा कथा किंतु हमर प्रिय प्रधान नरेंद्र मोदी आपण सब देखिए ताकर यूट्यूब रो हो कि टीवी माध्यम रे जति भाषण सब देखे ताकर कार्यक्रम देखिए जे सब युवक मान को ही से आगो धारे रखुछन एबे हमर राष्ट्रीय सभापति भारतीय जनता पार्टी को किए चंद्र नितिन नवीन युवक आमर मुख्यमंत्री ओडिशा मोहन चरण माझी से भी जन युवक तेणुक विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री मान देखिए आपंकर वर्तमान पश्चिम बंग जो मुख्यमंत्री है किए शुभेंद्र अधिकारी युवक अब आसाम मुख्यमंत्री जी से जन युवक तेणुक युवक मान को बहुत प्राधान्य दौर नरेंद्र मोदी भाई जार फल देश आगू बढ़ तेणुक युवक हूँ देशर मेरुदंड मेरुदंड जब सुदृढ़ थी से देश समाज सुदृढ़ तेणुक युव समाज मुझे कहबी जे आपण माने स्वाभिमानी हूँ आ प्रिय प्रधान नरेंद्र मोदी कहते आत्मनिर्भर हूँ एवं तत्संगे संगे शिक्षा स्वास्थ्य कृषि विज्ञान साहित्य संस्कृति
ଏସବୁରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବେଦ, ଗୀତା, ଉପନିଷଦ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଏସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆପଣ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ବାହାରିବ। ଆପଣ ତାର ପଢ଼ି ବି ପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଶୁଣିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଆଉ ଯୁବକ ମାନେ ହିଁ ଯୁବକ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଯୁବକ ମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଯାଏ, ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଯୁବକ ବୁଝାଯାଏ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମର ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ, ଯିଏ ବାଘୁଣୀର କ୍ଷୀର ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ହିଁ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରିବ। ତ ବାଘୁଣୀର କ୍ଷୀର କୋଉ ପାଇଁ ସେ କାହା ପାଇଁ କହିଥିଲେ? ଶିକ୍ଷାକୁ କହୁଥିଲେ ବାଘୁଣୀର କ୍ଷୀର। ତମ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ଶିକ୍ଷିତ, ତେବେ ତମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ନିର୍ଭୀକ ହେବାର ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ପଜିଟିଭ ଭାବନା, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ତମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ତମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ମୁଁ এই ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କରି ଆପଣମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୁଅନ୍ତୁ। ଚାକିରି ପଛଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ 3, 4, 5, 10, 15, 20, 200 ଯୁବକ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗରେ କାମ କରିବେ। ସେତିକି ପରିବାରକୁ ଆପଣ ରୋଜଗାର ସହାୟକ ହେବେ। ଆପଣ ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦେଶର ମାଲିକର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ সেই ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। এইটা ହେଉଛି ଯୁବକମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା କଥା ତ କହିବି, ଯେହେତୁ ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ जो कलाहांडी माटी पाई किसी करिबार पाई आपनମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି हो। କିଛି ଯୁବକ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଯୁବକ ସଂଗଠିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଖୁସି ହେବି କିଛି ଯୁବକ ବାହାରି କରି ଗୋଶାଳା କେମିତି ହେବ ତା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋ ଚାଲାଣ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଡେଲି ଗାଈ ସବୁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଗୋ ଚାଲାଣ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ, ଗୋ ହତ୍ୟା କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ, ଆମ ସରକାର ଯୋଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଯୁବକମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। এইভাবে যুবক মানে যদি আগে বড়িবে আমার সরকার বি বল পাইব। গোহত্যা বন্ধ হব। আমার সংস্কৃতি রামনবমী এটি কলাহান্ডিরে রামনবমী যাত্রা বর্ষ বহুত ধুমধাম হচ্ছে। 5000 উপরে যুবক মানে সেমানে রামনবমী দিন ভগবান রাম বজরং বালিকর নারা দেবী ভাল সাংস্কৃতিক বাতাবরণ হচ্ছে। তেণুকরি যুবক মানে आगू बढ़ू, शिक्षित हूँ, आत्मनिर्भर हूँ। यहाँ आज दिन में युवक मान बहुत बहुत सुंदर था। बहुत बहुत धन्यवाद भवेंद्र दा। आमर जेहेतु उपसभापति अच्छा बहुत भार अच्छी कि भाव में भारतीय जनता पार्टी एवं ओडिशा लोक कि उन्नति करेंगे, कि एकत्रित हो भल सरकार गठन करेंगे। से दायित्व रही कार्य व्यस्तता भितर रही से चिंता कर आम सहित बसी 215-20 मिनट जो आमको समय देते से दादा को बहुत धन्यवाद करुँची। दादा उन्नत स्वास्थ्य कामना करुँची एवं आहरी पदपदवी मिलू एवं से जनसेवा निजक नियोजित करी कलाहांडी तथा ओडिशा तथा भारत उन्नति से कार्य करंतु। भगवान पापड़े आमर प्रार्थना। धन्यवाद दादा, नमस्कार।